home manui no hai Nagaland de youth khan ke Saidan Brapesh kam guru la side kile itu ko ase kole. Hello guys, it's me Pongmei Picham and welcome you back to my channel once again. And then ajila continue ekdam phal ekta content ani ase duki ase ule to mona sir ekta type ekta one of the powerful men of God ta ekdam powerful ase de to tai neka moi tai ke tai mangi si ekbar malaga video ekbar olawo ko gena koi richile type ekdam willing ne na ekdam acha ko gena aise. And then first of all amdan ke mona mujina background sabi Longling town view the half view na mas ndur tiki ase to tin piman phal ra isura place kurise. And then sir first ni mon khotan kurina na cha gite in amni man busy ase na mon tiki ase you're so busy even now man like man busy ta kyo libi momni ke par time tv na ko chile amni ra acha ko kena mala video tek par olabo ko namni willingly accept kura kani amni ke thank you. And then continue nukura kite amni ke mala channel te welcome kuri ase. So mon ida mon sir ekta we'll get to know about him in few minutes to ki kobo ita bi kobole to moi to hosa to itu sir lok kurule aki rise de holibi pradana kurule na manukan man aya ase to ita bi naga manon ruki ase holibi moi just kuri kena sir ke request kurina aina po ase to sir khwan sena apni mola channel ke akan ekdam kushi ba ase to ini mon aste ini short interview na mon by ni logina jabo. And then first of all amni by ni can you please introduce yourself to the viewers please. Thank you sir aji inaga ha kani pishi kushi ba ase aro taila werbe khan kiman chuna se sobse akite isola nam de sram itu chanai dia se. Yes sir amni laga nam ni aro pusti ko paru please. Mola nam do Mr. P angmai phongma se aro moi pusti do yongnya woles se. To sir amni dia currently amni dia ki khuri ase kutte thaki ase par viewers sange koi debo please. Moi dia PPCA I mangkam member per humde chaplain pastor hikena already the 5 years completed this year iniga chase. Acha sir amni itu salte amni serve kuri kena I mean itu PPCA pre home te itu I mangkam memorial pre home te serve kuri na 5 years amni cha ase na to itu lagi te amni kutte serve kuri dekse aro kutte thaki amni ki kuri dekse. Moi nicho posti de ita do youth pastor hoina 6-7 years thakise. After that I gena yadi iso moram pra isur pra plan ase aro iso pra matise na gena pabina ase aro achi yadi I gena PPCA I mangam member program akite kwanishina yadi be aro ministry sub kurina moi 5 years in the complete hogina ita to 6 years running chance. Acha to sir amni itu I mangkam memorial prayer home de thaka bichite amnala for 5 years amni cha ase na itu salra to amnala experience kinaga cha ase. Isur pa to tango medical kam green na thaga itu bible te thaka nishina amigan kita itu bible te sabo bible te isola kotha pra likina thaga do suku biya hwa manungkan par ke suku pra netika manungkan kan biya hwa manungkan aro hawai pe to biya ma thura manungkan isola takot pra iso pra tango medical kam kina par green par green te sete kina itu bible te likina se ek sek iniga I mangkam member prayer home debi 5 years moi thaga time de suku pra par kinitika manu kan bishi loigena ani na thage olebi isor pra tong medical kam kurina thakan par ke suku pra tikina or suku kurina olai chai aru kunu ba to hawai ba to biar ma thura manu kan bi loigena ani na thage aru takhan bi phawrogena chai aru kunu ba to itu tong bimar holegena bimar ogena hani hai thagile bi takhan bi sob phawrogena olai chai isor ba achi dak tong medical kam kurina thakani moi isor ke bishi kushi pa aru isu ke bishi things kina achi tak moi inaga poina ministry to kam kurina chance. To satika sabi mona sir iti mola osorde poina thaka sir do ekdam mo agido kwansen ekdam powerful man of God ase moi kidaba moi bi mun dukan thaka temte no to bimar kan thaka temte hoi hospital bi moi pesare de advanced medical bi moi pesare holibi moi kitabi prayer de moi to na paure to ini moi kita prayer lagi motob lagi na
তো মই স্যারকে কল করব নলে তো স্যার লগত যাব যাই না নি মই লাগা মনটো খলিবি নলে তো বিমার কান হইলিবি খই দিলে স্যার প্রে করনা একদম মিরাকল কাম করনা ভালো হইতে এন্ড দেন ইটো প্রেয়ার হোম দে ইটো তো মেমোরিয়াল আই মাকাম মেমোরিয়াল প্রেয়ার হোম দে বিমার মানুহ খান কিসম কিসম পিছে আহি থাকে না আৰু এনেকা মনটো কান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ God is using him to heal and to bless. তো ঈশ্বৰ লাগা মিৰাকল কামটো থ্ৰু হিম মন আছে থ্ৰু মন আছে আই ইউজ কৰি কিনা ঈশ্বৰ ইমান প্লেছ কৰি কিনা আনচাৰ কৰি কিনা মিৰাকল কাম পিছি কৰি না যে আছে মইতো ঠিকে আছে এণ্ড দেন একটা মচৰ পৰা ফৰ্ম এৰিয়াতে মন বাইতো উইটনেছ কৰি আছে আৰু উইটনেছ সংকে মই ক'বলৈ থাকাতো আমি গান ফৰ্ম মানুহে নহয় নাকা মানুহ খান ইউথ খান পুৰি না খতম হৈ কিনা থাকা নেট এক্সাম NBC এক্সাম NSSB এক্সাম দিবলৈ থাকা খান ষ্টুডেণ্ট খান বেছি আহি থাকে এনেকুৱা ইয়াতে আই মাংখা মেমৰিয়েল প্ৰেয়াৰ হোমতে আহি কিনা ফাষ্টিং পৰি কিনা তাখান মই প্ৰাৰ্থনা কৰি না পঠাই দিয়া খান NBSC এক্সাম NSSB এক্সাম এইটো এক্সাম দি কিনা পাছ হৈছে দে কৈ না মান খুচিৰ পৰা ঈশ্বৰকে থেংকছ গিভিং দিব কাৰণে ৱাপছ কৰি না আহাতো আজি তাক তাখান 6জন 7জন আহি কিনা থেংকছ গিভিং দি কিনা ওলাই যাছে কৈ না এইটো বি জানাই দি আছে আৰু বি ইউথ খানকে মই একটা চ্যালেঞ্জ কৰি না ক'বলৈ থাকাতো আমি গান মনতে ভাবি না থাকাতো চব পাৰিব নিচিনা চব নিজৰ পৰা জানি কিনা থকা নিচিনা এনে হৈ যায় হ'লে ফাৰ্ষ্টটো আমাৰ গান ঈশ্বৰ জানিব লাগে আৰু ছেকেণ্ডটো নিজৰ আমা বাবা খানলা কথা মানি কিনা তাহানকে ৰেচপেক্ট দি কিনা আৰু ষ্টাডিতে মন দি কিনা প্ৰাৰ্থনাতে তাকত থাকিছে ক'লেতো ভাল হৈ যাব আৰু ঈশ্বৰৰ ব্লেছিং বেছি ডাঙৰ পাবলৈ আছে দে কোনে এইটো জানাই দি আছে তো আচ্ছা স্যার এইটো প্ৰেয়াৰ হোম দে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ না হাইয়েষ্ট মানুহ কিমানজন আহি কিনা আছে নি এদি থাকি কিনা প্ৰেয়াৰ হোম দে থাকিবলৈ না প্ৰে কৰিবলৈ আগান হাইয়েষ্ট কিমানজন নিচিনা আহি কিনা আছে আজি তাকতো ইয়াতে আহি কিনা থাকাতো অলপ দিন হ'লেবি পঢ়িব কাৰণে ফাষ্টিং ল'ব কাৰণে আহি কিনা থাকাতো মেবি 60 to 70 সামথিং হাইয়েষ্ট এনেকুৱা আহি থাকে হ'লেবি মানুহ বেছি কমতি আছে ক'লেতো 20 নিচেতেবি নাযায় 20 to 30 ইনা থাকে আৰু মানুহ বেছি থাকিছে ক'লেতো 60 to 70 ইনা থাকি আছে আৰু আজিবি তাখান 52 or 53 সামথিং এনেকুৱা ফাষ্টিং পঢ়ি না থকা মানুহ দিন আছে তো স্যার একটা কোয়েশ্চন এইটো হিলিং সার্ভিস না হিলিং সার্ভিস কিটা লয় every month first week of Friday এভরি মান্থ first week Friday না হিলিং সার্ভিস লয় দেখি তো যদি মন ঠিকে আছে মন মই যোনটো এটা তো টেৰেছটো উঠি নাছিলে ওপৰতে না তো মই লেফ্ট ইফালে ফৰ্ম লাম্পং স্কুল বি আছে আৰু বিহাইণ্ড এইটো কি কানা মই ভিউ কানা অলপ শিকাই দিব এণ্ড দেন এইটো জোকা বি ঠিকে আছে তো এনেই খাটাৰ পৰা হ'লে ভিউৱাৰ চানকে মন পায় নি জোকা বি শিকাই দিব একো নহয় না শিকাই লিবি একো নহয় তো মন য়েছ একলৈ চাই কিনা জোকা অলপ শিকাব এণ্ড দেন এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ ৰুম কান অলপ শিকাই দিব না ঠিক আছে শিকাই না এতিয়া অলপ খতম এদিনে খতম কৰি দিওঁ ন একলো চাই কিনা শিকাই দিব দে চলো চলো আচ্ছা এইটো মই আগিতে কোৱা এইটো লাম্পং ফৰ্ম লাম্পং হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হৈ না এইটো আছে দেই এইটো স্কুল একদম একটা ভাল স্কুল আছে এণ্ড দেন এতিয়া স্কুল ষ্টুডেণ্টছ কান বি এতিয়া ছুটি হোৱা যায় তো এনে আছে এইটো স্কুল বি ওৱান অফ দ্য এনে একটা বেষ্ট স্কুল হ'ব নেকি লংতে না ভিউজ তো এনে আছে তো ইফালে আহিবি তো স্যার এইটো তো কি হল আছিলে কনভেনশন হল আছে এটা কনভেনশন হল না হয় পানি তো এই মন একবাৰ নিচেতে যাব না নিচেতে যাই কিনা চুকা কান আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ ৰুম কান অলপ চাই ল'ব মন বা ন আহিবি তো সাথে কান ইটো আছে ন আই মাংখাম মেমোৰিয়েল প্ৰেয়াৰ হোম ফ্ৰম বাপ্টিষ্ট খ্ৰীষ্টিয়ান এছ'চিয়েশ্যন য়েংচিং লংলেং দা ইনা আছে দেই এইটো তো এইটো তো ফৰ্ম আৰু কন্যাক মাজতে ফাৰ্ষ্ট মিছনাৰী ফাৰ্ষ্ট ৰিভেণ্ট না তো আই মাংখাম ফৰ্ম আছে দেই তো তাৰ লগা মেমৰিতে বনা লগা এইটো প্ৰেয়াৰ হোম আছে তো ইফালে আহিবি ভিতৰতে এইটো তো তো এইটো আছে তো ফাষ্টিং আহাকান তো এটি লাইক
সার্ভিস কান লই দেখি না সার্ভিস তো হতাই দিন যেতে বই না ফাস্টিং তো লই থাকে Oh. আর সার্ভিস তো যেতে লই থাকে আর তাকান বি ফাস্টিং বই না থাকা আনি আছে তাকান বি পটানো গ্রুপ অনে তাকান একজন ইনি শেয়ার করে না বই না আছে ওকে ওকে সো তিনটে কিমান সার্ভিস নিচিনা লয় তিনবার লই তিনবার না morning 6 to 7 at 2 hours and then 11 to 2 hours service evening service 4 to 5 45 না তো মানুকান itu ভিতরে থিং বা চাপা বিচিতে বেশি প্লেস করে না চাসতে ইনক্লুডিং মি মই এক্সপেরিয়েন্স হই না আছে তো ইনকা আছে প্রাইভেট বলে ai mangkham na memorial prayer home Pom Baptist Christian Association yang jengkung longleng tu inaka ase to eti stage to itu ase na eti mona sir kan pastor kan yeti utigana yeti ni service kan to lead kuri to yeti itu jaga ini floor de takan ini kushi inaka poigena yeti ini tan kenaga aram bra poigena tan ina service kan loi deki to chuka dikai dio na okay abi chuka dikai dio to sadikan chuka to itu ase no to takan ini ek hafta bi poi na kiman tin na ta na kushi na amninga pray kuri nai iman tin poi bi na koitis takan ale to mohan ba patana green na 3 days or 5 days or 7 days beshi din poibo gani tishe gole to only 10 days inega poi na thake manu beshi chama green na thaka brai okay to kitchen to sadikan itu ase ne pasai lebi do kitchen itu kitchen ase tu phale bi dekai debi view olop aisina bima oi na aise হয় হয় okay okay ini olop video lobo ko na share logo lok kuri na olop introduce kuri debo na mon itu prayer home to na abi phale be sadian ai আচ্ছা আচ্ছা itu bi ekta kitchen ase na yedi bi cholai and then yedi bi ase yedi bi cholai na eneka to ekta kitchen de ekta family noi kana ni kushi boi na kushi bra boy group poi na thake ekta kitchen de group suida satta bi poi na thake turn by turn kuri oh yes okay okay to milai kana kiman ase kitchen do ini room do kiman sina so dai milai kena maybe itu pacha pona bogani inega pone na lagi dia do 13 or 14 something in ase okay okay ifale ba ase na oh ye pani aki debi ase oh yes come to sadekan yedi bi ekta ase de room kitchen na kitchen yes oh manon cook kuri ase to acha ena sabi to yedi bi phat sabji pona ase aro yedi bi inega sabi aya borme lagi de tibe ekta ase acha sir aru bi aki de yes ekta question now mohon idu nidika gite phat khan to kinega kai kundo time de khai aro cha sa kinega ase ifale rules kan to takhan morning 6 pra ida do sam tak ida do phachat ponai na khabo olebi evening service to 4 to 5 service chudu hobe chide phat khabole thagan do ni phacha ponai na khabo aru kuno ba to sukar odi bonai na gai aru ni phacha ponai na khabole to compulsory noi olebi kuno ba ni khestik bimar ho gan do phat noram pra ponai na evening service 4 to 5 service chudu hobe chide khabo gane ina lo to aise to mangso kan to allowed ase na nai mangso kan khobole mangsu khan itu khan khabole to eko accept no koribo eta to allow nai okay itu khan to na khabo okay okay chalo yedi ekta kitchen ase sadikan to aya morome lagi de sadikan sabi ekta kitchen room de choi chula chaka to na tuita tinta inega ase ekdam consistent to ase lop chaka na lop tai to tai da solibi ekdam pure khurina their hunger for Christ na ekdam ishwar pawan nimite ishwar ke montuk share kuro nimite aru bimari phal hoina no hoi to phapana kurina aga na sate sacrifice kurina na borombe lagi to sir ni idi kurigan do nichor ba loigena ai na takan nichor bra khuri khan to loigina ai olebi kuno ba ahai gina yate khini na loibo golo to ini khang ekta de 200 rupees tegina tadi bra loigina ai takan chulai oh chalo balas hello boris khan yate boina thaga amado ai mangkam memorial prayer home de
তাতে তাই কাম কৰি না মিনিষ্ট্ৰি কাম কৰি না থাকাতো মিনছ তাই কাউন্সিলৰ হৈ কিনা আৰু তাই প্ৰাৰ্থনা দে মত কৰি না আৰু তাই প্ৰাৰ্থনা কৰি না থাকা তাম ঈশ্বৰ বা তাইকে চব আত্মা দিবি দেখাই দিয়ে আৰু তাই এনেকা মত কৰি না ইয়াতে থাকাতো মেবি 15 years হৈছে দিছ অলৰেডি কমপ্লিট 15 years তাই বি এনেকা ইয়াতে বহি না ইনা চান্স কৰি না এইটো বিচানাই দিছে তাই তো মখান নিচু পষ্টি মানুহ আছে আৰু মইচোন কি লোক ইয়াতে কাম কৰি না মান খুশি বা আজি তাক তো ঈশ্বৰ বা মইচোন এনে মন মেৰি না আনিকেনা থাকাৰ পৰা ঈশ্বৰ পৰা বি তঙ মেডিকেল কাম কৰি না আজি তাক তো ইনা চাই আছে দে খুশি পৰা চাই আছে কৰি না এইটো বিচানাই দি আছে আৰু এইটো তো আমাৰ বহি না থাকা এইটো কিচেন তো তাইলা কিচেন আছে দে কৰি না এইটো চানাই দি আছে হয় Unyu, mai jeng chung, kai, handshake kai. Hang kam tay yu, hang ucap mopongan ki saya, neng mopongan ki saya jo. Jangan hang jenai apa pray home hang mani introduce kai kan je bang kai, saya kai. Mong mana je ba? Coba tok kerja mongan ki. Sadikan sabi, ida mon batika to mon aser laka core ase, kitchen aru room ifale ase. To ekbar mon eklot kusigna tikai dibo no হয় sorry wow to chuka to ina ase phale ase chuka to sir idi manu kan na mo kita ayede aibo na kide etu kusibo komdia sugena 5 jun ro thagiyo boigena manu kan a to ini time pass ini kota kurule akan bi nole to prayer lobole akan bi pratana loigena khotom noha kita aru ifale ayo aiya itai bolop taike moi sir ke ni ai ek pa morom pai na wala na time to kiba hs kurina sir lot pona ase to tai bi osa to olop thakina aru tai aru prayer da aru kiba de join ho jawle ase to tai moi ki ta time digina aru inega dikhai di ase piche kusi ba ase তো স্যার আপনি বাইনে কাউরিগান পালিন আছেন কৰিগান পে পাৰি আছে কিমান আছে দুইটা আছে দুইটা না তামনা জিতু আছে জুতো একটা ডাঙৰ একটা আছে তো এইটো কোন বাৰ খেলাই কিতাপ দাম তো মই বাৰবে খেলাই মান ৰাস টাইম দে না চেৰ বাবি খেলাই দে তো নি ৰুম তো ইফালে আছে না তো এইটো তো চেৰলা মন চেৰলা কুটা আছে বেছি ভাল আছে তো তালা চেৰলা কম্পাউণ্ড এইটো আছে জায়গাটো অলপ কনসিস্টেন্ট আছে লিবি ওকে সামনে মন এতিয়া মাইকি yes per home de magi kan na ta na room sai lo mon pa ebi to ini ga ase ta na room kan na pisna kan ina kumai de yes oh itu tadi tangan ini kusi-musi kumai na magi kan gimana sih jitak aji aina thaka to hani this time আজি তাক তো মেবি দিস উইক থাকা তো তখন 23 সামথিং আছে 23 na magi kan হয় pura itu room de kumai হয় তাতে দশজন ga আৰু তিনজন তো নেক্সট লম দি কমাই হয় na হয় তাকান এনেই চার্জ কৰি না কমাই যায় hai morome lagi মান খুশি একটা আছে তাহান তো এনজয় বি কৰি না থাকে হয় হয় ভালো আছে তো itu আছে magi kan room to chalo mota na room de jabo chaina dikhai dibo menke তো ইয়াতে আছে ফাস্টিং দে আগা না সাথে গান কোনোবা তানবি নিজৰ মনটো কান শেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু ঈশ্বৰৰ লগত কথা কৰিবলৈ না আৰু বিমাৰ সিমাৰ গান পি ঈশ্বৰৰ লগত শেয়াৰ কৰিব নিমিতে আগান আছে দে তো তান এদি অলপ জন আছে তো আলা কান তো ব্ৰেক কৰি আছে ৰুম ভিতৰতে না তো সাথে গান চাবি এইটো আছে দে তানা টয়লেট আৰু বাথৰুম কান না তো ইফালে চালে তো এইটো তো মাগি কান আছে ইফালে তো mota kan lah na ase de ta na washroom kan na to itu hall ase convention hall na sir na হয় কনভেনশন to itu mona sir la khare ase de PBCA prayer home ministry to mona sir la tala baby ase ta মোলা বেবি আছে মই পিছি মৰম লাগি তাই হয় হয় তো আচ্ছা তো স্যার মতান তো কত কমায় মই তখন তো ওপরে কমাই itu ওপরে হয় ও তাতে যাব চলো চলো আইবি 哦 তোর যাবি কৰি নাছা নাকি তো itu ase magi kan room to mona sir la khare ase de PBCA prayer home ministry to mona sir la tala baby ase তোর যাবি কৰি নাছা নাকি
So guys, saya sabi itu to motakan laga room ase tan khumala room na. Morom be lagi sabi. Hey. Kiman sacrifice kuri asa sadikan sabi. Na. Blessing lobo ni mide ishur lokot muntuk share kuru bole aru bimar phalo bole aru exam kan dena true hobo ni mide kiman sacrifice kune tan poi ase sabi. Tana pisna na jadi dute. গরম도 বেশি গরম থাকে বুঝতে না বেশি গরম থাকে উপায় নাই না অলরেডি আমি গান প্রেসিং লাগি তো না হয়তো মানে প্রেসিং মাঙ্গিনা লই চাব কারণে আইগেনা স্টুডেন্ট খান বেশি বক্ত ইয়াতে আইগেনা কমাই যায় টিমাবো কুইমাতে থাকা আমাগান ফর্ম মানুঙি নহইগেনা আলাগ আলাগ জাতলা বেশি আই থাকে কন্যাক পম আৰু সীমা আংকামি আৰু বেশি সব জাতলা তো ইয়াতে আইগেনা বই কমাইগেনা থাকে ও চলো তো itu healing service to yete loito na sir oi healing service to yete loita ge every month first week Friday ina loi thaga tamde edu hol to so phota hogina ai thage and then youth kan ge special prayer thaga do every weeks ida to hafta de Saturday 3 dia ase youth kan so nimite praising mangina pray kuina thaga program every weeks Saturday de na ai youth kan karni pratana koi 11 to 12 timing bi na ase oh 11 to 12 na chalo bhala ase acha to satikan amni gan bra sai dia karni pisi thanks kali bosang aro phal bra mujun aram se na boigena phal bra loigena amnen ki tikai dibo holbi for now olop hari bari hoigena mujun bi na servi na hakani mon pa olop short bra rough bra pone na jena to kali bosang mon pra mujun bra phal bra pone na ani dibo to mola bitobi ti en hojabo and then before that sir ni eko message kan doro to khota kan eko asana nai ni viewers nge ko bole ঠিক আছে তো মই অলপ কথা কৈ দিবলৈ থাকাতো আমি গান এইটো ফোম মানুহে নহয় নাগালেণ্ডে ইউথ খানকে চাইডেন পৰা বেছি কাম কৰিবলৈ আছে দেই কেলে এইটো কৈ আছে ক'লেতো আজিকালিতো প্ৰে কৰি নাথাকা তামতি ঈশ্বৰ বা আত্মাতে দেখাই দিয়াতো হাৱাই বাইতো পিয়া আত্মাৰ পৰা ধৰি কিনা লৈ যাবলৈ থকা ইউথ খান বেছি দেখাই দিয়ে আৰু দিছ উইক বি মানডে টিনডে ইউথ খান হাৱাই বাইতো পিয়া আত্মা লৈ যাবলৈ আছে দেই কৈ না এইটো দেখাই দিছে আৰু পিপিচি আইমংকা মেম্বাৰ প্ৰে হোম টিপি লৈ কিনা আনিবলৈ আছে কৈছে আৰু তাহান অনলি দিছ উইক তাহান 3 জন লৈ কিনা আনিছে ইটাবি 2 জন আনি কিনা আছে আৰু বি লংলিংতে নহয় ফোম মানুহে নহয় নাগা মানুহ খান ইউথ খান বাচ্চা খান কিমান চুনাইছে ঈশ্বৰ জানি কিনা থাকিবি পাঠানতে তাকত থাকিবি দে কৈ কিনা মই চবকে এইটো জানাই দি আছে acha thank you so much sir to sir ini konoba viewers kan bra tan ba ini pratana kan gurula munjai prayers to lobol munjai amni la pra na to tan ba ini comment kan kudile ini tan ke comment kurule koi dibo ni duan tan ba comment kudile du sob likhi kena amni ke moi hand over koi dibo to amni bai du sob ke ni hat pa thurina pratana kudibi ঠিক আছে ekono na একো নাই yes so dear viewers amni kan ini konoba na muntung na dakha to kun dakha bra monso baso to moi bi ase and then survey thaikibo na monso base bimar bi konoba tangor bi thaiki chitu bi thaiki na and then itu hoa bra konoba prayers kan amni kan pa ni like sir ke diwlo mun ase pratana kuri dibi kona request ekta diwlo mun ase kulo to amni kan pa ni comment kuri dibi comment kudile moi all those prayer points kana moi paper dena chiti te likhi kena moi sir ke hand over kuri dibo to sir ba eduke hat pa chegena pratana kuri dibo na sir okay yes sir to yes to thank you so much sir for joining with me mona mola YouTube channel te a karni and then even in the days to come moi amni ke ni moi laga amni laga time lagile boron ba aro ibite koi kena amni ke request kuri ase okay thank you make a bless you thank you sir God bless you too okay God bless you to all of you. Bye bye. bye